Guys, ari di ay mi diri guys no. May guys, morning guys. Naram diri guys. Na diri kay putas diri guys. Mga migmarang guys. Oh. Guys, nahulog lang marang diri guys. Na guys, mangustin guys. Wala pa'y bunga, kit-kitas punuan. Kanilang. Guys, nainangka guys, daghan kayo guys. Nagsunod bulan ani guys, wala na. Mambayot na ning mangustin guys. Malit ay migsuka diri guys. Da pangayog rambutan guys ug marang. Guys, kaila mo ani guys unsa ni? Guys, daot guys oh. Nooroy biyay mi diri sa ilahang farms guys. Oh, kani guys. Kwarta na ni guys. Oh, kwarta na ni. Malabo-labong kwarta ni siguro guys. Oh, hari. Oh, ano di sila nang harvest na sa ilahang kakao. Guys, nabi diri guys kay malit mamig tugan guys, tuba. Kay mo na mugsuka. Ngayon tanin ko ano niya oh, kaning dabong. Ngayon tanin niya dabong. Na guys. Aslay sapa diri guys. Guys. Daghan kay sila kuan diri guys. Mga prutas. Guys, siko pa na di siguro guys. Daghan siguro nag-isda guys. Guys, napay saging guys. Pili lang kaani guys. Napay mga butong guys. Pili lang kaani. Kan kuan guys kakao. Kakao nila guys, na harvest na dahil sila guys. Kaya wala naman tong yellow. Mara po nag-amu aba. Guys, nag-una na sila guys. As lumaya nilang kakao guys. Guys, abot na miss ilang balay. Bye bye. I love you mga followers.